Mga kaigsuunan, mga kahigalaan, kumusta? Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, mosulod na usab sa tagsa-tagsa ninyo kapanimalay, sulod sa usa ka oras ug tunga. Kini nga programa gi-sponsoran sa Mindanao Grace Doctrinal Mission ubos sa pagdumala ni Pastor Bob Reo. Gisuportahan usab sa mga lokal nga kasimbahanan sa Davao Region. Grace Christian Church, Alcantara, Comunal Tibungco, Davao City. Grace Christian Church, Atchadim Subdivision, Panabo, Davao del Norte. Grace Christian Church, Tugwak, Libwak, Babak Island Garden City of Samal. O bisan man sa Grace Christian Church, Ola Los Amigos, Davao City. Lakip na usab ang atong pioneering church usab diya sa Overview Ilang, Davao City, o usab sa New Visayas, Santo Tomas, Davao del Norte. Kini nga programa giabi-abi usab sa People's Radio and Broadcasting Services, DXXM 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike Nies. Uban sa iyang maabi-abihon nga mga personnel, DJ Well, DJ Ga, ug DJ Gab. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy, magapakiguban kaninyo sulod lamang sa usa ka oras ug tunga. Rohanon 4:12 ug 13. Kaya ang pulong sa Dios buhi ug nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga doy sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug sa mga kauyukan, ug mutugkad sa mga una-una ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios, walay binuhat nga natago, kinunuwa ang tanang butang, binuksan og dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag pusay. Kimoadto ta sa pagampo. Amahan na mo nga Diyos na iningatak na sa kahaponon. Kami magaduol diya sa imong balaan nga presensya. Magapaubos kami diya sa imong mga kabubuton sa among kinabuhi. Kung aduna may mga babag sa among pagsimba kanimo, sa Espiritu sa kamatuoran. We pray, Heavenly Father, na ang iyong pulong sa 1 John 1:9, nagaingon man, kung isugid na mo ang among mga sala, ikaw matinumanon ug andam nga magapasaylo sa among mga sala o magahindo sa tanang dili pagkamatarong. Busa, Father God, salamat gid sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo nga ikaw nagalimpyo kanamo karon, nagahimo kanamo nga angayan nga magasimba kanimo sa Espiritu ug sa kamatuoran. Ug salamat nga ang balang Espiritu nagalihok na usab sa among kinabuhi ug nga ikaw magatudlo kanamo pinagi sa imong pulong through the teaching ministry of God the Holy Spirit. Ako kining ihatag nga panahon nga kanimo. Salamat gyud sa imong grasya, sa imong gugma ug sa imong kaayo. Kining tanan akong ginatugyan, akong ginapasalamatan nga madawat pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Well, mga kaigsunan, sa ako nang giingon, naginusara lamang ako. Basta I just do hope nga cooperate ka mo, no? Masabtan ninyo ako. Atong milabay, atong natunan ang malfunctions in the spiritual life, no? Bot pasabot kining pagkinabuhi nga wala magasubay diya sa sistema sa kabubuton sa Dios. Gitawag nato kana siya malfunctions in the spiritual life, no? O impact atong gitudlan din ha. Katong gitawag nato og failure to keep a short account of sin, so spending more time in carnality than filled with the Holy Spirit. Sa kato siya kagitawag na to failure, no? Sa gitawag na to spirituality, no?
or malfunction in the spiritual life. Kining nagapangalagad kita nga dili kita puno sa balang espiritu, wala nagatrabaho ang balang espiritu sa atong kinabuhi. Usa kana siya ka gitawag na og malfunction. Kining attempting to execute the protocol plan of God by means of human power and human dynamics. Kanang nagapangalagad kita sa Dios apan atong kaugalingong kusog ang atong gisaligan, atong tawhanon nga abilidad atong gisaligan, atong tawhanon nga kaalam atong gisaligan, kana gihapon gitawag usab gihapon kana sa malfunction in the spiritual life, no? Buti pasabot nga ang atong kaugalingon mo ay nagalihok sa pagtrabaho ni anang tanan. Ug dili ang gahom sa balang espiritu sa sulod sa atong kinabuhi. Kining trying to live the spiritual life your way instead of God's way. No? Kanang nagkinabuhi ka nga independent sa kabubuton sa Dios. Kana siya malfunction kana siya, no? Instead of God's way, man's way ang imuhang ginasunod, no? Malfunction gyapon kana siya. Failure to learn and use God's unique problem solving devices. Wala nimo gigamit ang mga kasangkapan sa Dios. Problem solving devices. Adunay napulo niya na ka butang, no, kanang problem solving devices. O wala nimo gigamit kana siya, so nagpasabot malfunctions in the spiritual life kana siya. Lack of humility, no? Lack of humility needed for teachability and not understanding the pitfalls of arrogance. Kana siya, gitawag yapon kana siya og malfunctions in the spiritual life. So, failure to recognize and submit to the authority of God's word, kana gitawag yapon kana siya og gitawag na tog malfunction in the spiritual life. So daghan-daghan kining mga gitawag na tog malfunction, no, sa spiritual life. Apil na nini ang ignorant of basic doctrines and principles found in the Bible. So malfunction gyapon kini siya. Nagpasabot nga nagapangalagad kita sa Dios nga dili uyon diya siyang kabubuton. So, trying to be happy through people or circumstances rather than happiness belongs to those people who hear my word and keep it, no? Gitawag gyapon kini siya failure gyapon sa ato ang spiritual life o kini ginatawag na to malfunctions in the spiritual life. And failure to make executing the protocol plan of God the number one priority in your life. Kanang ang Diyos dili number one priority sa atong kinabuhi. Siguro na nara siya sa mga number 3, number 4, number 5. Kana gihapon siya gitawag gihapon kana siya malfunction in the spiritual life. Dapat manggod ang Diyos gud ang mao gitawag nato first priority sa atong pagkinabuhi. Well, mo kanang atong ginatunan sa milabay nga Sabado. So, karon din hinakita sa gitawag there is no shortcut to learning the Word of God. Wala gyud shortcut nini, no? Ang pagtuon sa pulong sa Dios kinahanglan jud kini siya og pagpugi, no? In fact, kung magbasa ka din sa 2 Timothy 2:15, ang gisgutan din na study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth, no? But ang word din nga study, gikuha ka na siya sa pulong na ispodatso. Ug ang pulong ispodatso, ang pinaka-nindot niya nga translation is be diligent. Ug ang word nga be diligent, buti pasabot niya na nga make an effort to study. Dapat maningkamot jud ka sa imong pagtuon. So, buti pasabot nga sa imong pagtuon, serious ka, focus ka, concentrated ka, na kay mga gamit, mga materialis. Karon magud nga panahon sa tuwa, no? Tungod kay nata sa mga online,
pwede ta makapaminaw sa pulong sa Dios at the same time magtrabaho. Well, wala man tayo mahimo ni ana kay usahay na ta sa atong trabahoan o nabata sa atong mga negosyo. So, ang mahitabo, murag ma-multiple ang atong ginabuhat, nagapaminaw sa pulong sa Dios. At the same time, nagatrabaho kita, no? Murag ana na ang dagan sa panahon. But if you are in the church, kung naka sa simbahan, kinahanglan na jud kay insaktong pagdisiplina, no? Kasi ang gisgutan din na sa 1 Corinthians 9:24 to 27 usab nga dapat maging disiplinado ka sa imong kaugalingon, especially sa pagtuon sa pulong sa Dios. So dapat aduna kay mga materials nga gidala. Halimbawa, Bible, kaya nagatuon man kita sa Biblia, dapat na kay Bible, no? So ang mga ang dagan sa panahon manggod, pareha karon ang Bible na nasa cellphone, no? Adto na ta mo tan-aw sa cellphone nato. Dili pareha sa una magbitbit gyud ta og kanang murag libro, no? Bible. Mo adto ta simbahanan. Pero sa dagan sa panahon, dako kay kausaban tungod kay ang nahitabo sa atong panahon karon. Na sa cellphone ang tanang translation sa Bible. Busa, ang uban kaninyo, magdala na lang o Bible. Well, wala man ay problema kay di man ta legalistic. Ang ato lang niya na nga dapat insakto gyud ang atong pagkagamit kay ang Dios biya nahibalo man sa ato ang motibo. Nahibalo man sa atong ginabuhat. Wala may matago sa tubangan sa Dios sa atong gitawag na paggamit sa atong mga cellphone o sa atong pagtuon. Mao ka nang usay makita nato nga wala na Bible sa cellphone na mo adto. Apan kinahanglan nato ang notebook. Ang uban po siguro sa notebook na po siguro nila gina-take note, no? Ginasulat ang ilang mga gitawag nato gusto nilang ma-record. Ang uban gani siguro din gina-picturean na lang nila o gina-record na nila, no? Well, iba ang dagan sa panahon. Dako kayo og kausaban. Kung imong pagatanawon ang dagan sa panahon, nagakausab siya sa dagan sa panahon. Apan bisan man unsa ang gitawag natong kausaban niini, maunsa man ang kausaban niini, ang atong dapat masabtan dinhi, ang bottom line dinhi, kumusta ang atong motibo? Mao gina siya. Unsa man ang atong motibo sa dihang nagatuon kita sa pulong sa Dios. Kay mao man ay nakita sa Dios. Mao man ay natanaw sa Dios. Mao man ay importante para sa Dios ang atong motibo. Either nagagamit ka sa imong cellphone, ang cellphone nimo di na nimo gi-take note, di na nimo gitanaw sa Biblia. Ang Biblia nimo na sa cellphone, gina-record na nimo ang ginatudlo sa pastor teacher o kaha wala ko kibalo kung sa panang ginabuhat nato. Mao na ning dagan sa atong panahon karon. Apan ang pinaka-importante kumusta imong motibo. Kay ang Dios biya ang iyang ginatan-aw biya ang motibo nato kung giunsa nato siya sa pagpangalagad. Klaro og tataw kayo sa mga mata niya ang tanan natong mga motibo. Kung adunay problema sa atong motibo sa mapananglitan karon, sa ato ang pagtuon sa pulong sa Dios, kung wala mo sanong ang atong motibo, nga gibuhat nato kini siya as unto the Lord for His glory and honor, kita kini siya sa mata sa Dios. Nabasa niya ang ato ang mga panghuna-huna. O busa, ang ako lamang i-recheck na to, no? Atong susihon ang tagsa-tagsa nato kaugalingon, atong tanawon o unsa man gyud ang pinakalaom kayong hinungdan nganong nagatuon man kita sa pulong sa Dios. O kana sa ako nang giingon tungod kay atong siyang pagasimbahon. Ang pagsimba sa Dios mao ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mao ang pagsimba, no? Kanang uban nga butang minha kanang nagakanta-kanta, kuan lang na siya,
secondary lang na siya. Pero ang priority gyud mo ang pagtuon sa pulong sa Dios. So dinhi na kita karon sa study procedure, no. Spiritual growth takes self-discipline, no. So kung buti ikaw nga magatubo gyud ngadto sa pagkahamtong, kinahanglan gyud ikaw nga magdisiplina sa imong kaugalingon. Mura ganina, hatagan na nimo og taas nga panahon ang pagtuon sa pulong sa Dios. Ang Dios tungod sa kadako sa iyang grasya nagahatag kanato sa iyang divine assets. Kumpleto gyud, no? Naga-provide siya og mga Diyos nun nga mga kasangkapan. Unang-una niya na gihatagan kita niya sa balaang espiritu sa takna nga kita nito kang Kristo Jesus sa katuyuan nga kanang balaang espiritu mao kana maghatag nato og gahom o empower kanato nga masabtan nato ang pulong sa Dios. So na ang balaang espiritu nagapuyo sa atong kinabuhi. Ikaduha niya na aduna kita pastor teacher. Ang pastor teacher gigamit kana sa Dios nga gasa sa katuyuan nga sa dihang magapaminaw kita sa pulong sa Dios. Magakaton kita sa pulong sa Dios ug nga magatubo kita sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi. So mao kana ang pastor teacher. You are under the authority of the pastor teacher. Kato pong pastor teacher nga nagatudlo din sa mga doktrina, no? Kay dili man tanang pastor. In fact, upat ka kategorya ng pastor din ha. So katong mga pastor nga nagatudlo pud gyud sa doktrina, no? Nga diin maghahatag og pagtubo ngadto sa mga kaigsuonan. So, nay pastor teacher, no? And then samtang nagatudlo ang pastor teacher, nagatrabaho ang balaang espiritu, nagalihok sa imong kinabuhi. When you are filled with the Holy Spirit, when you are clean before the Lord, ang balaang espiritu nagapatinaw, nagapaklaro sa pulong sa Dios nga kanimo ug sa dihang nasabtan nimo ang pulong sa Dios ug sa dihang imong gituohan, kini siya mo transfer ngadto sa right lobe of the mentality ug didto na magapuyo sa imong kalag. Ug mao kanang gitawag natong epinosis, full knowledge. Ang pulong sa Dios nga imong nasabtan, imong gituohan. Busa didto na siya nagapuyo sa imong right lobe of the mentality. Now, dili lamang kana atong nakita, no? Ang mga kasangkapan nga gihatag sa Dios nga ni kanato, yes, aduna usab kitay tagsa-tagsa ka mga Biblia gyud, Word of God, no? Depende sa inyong Bible, kung saan inyong Bible. Ang uban ay NAS, uban ay NASB, ay NIV, ay King James Version, ang uban ay Good News. Careful kita ni anak kay na mga translation nga layo kayo nga to sa original nga mga pagturunan. Ug busa, kung aduna ka mo'y pastor nga magatudlo, trabaho niya kana ang ukay, no, sa kalainan sa King James ngadto sa gitawag nito NASB, na ay mga sa Old Testament nga ay gidugangan ang King James, kuna po'y sa Old Testament nga ang King James pod insakto pod, no. So nay sa NAS nga insakto nya napoy sa NAS nga murag dili kayo accurate, no. So busa importante nga magapaminaw gid kamo sa pastor teacher, no. Pareha nang sa 2 Timothy 2:15 nagaingon din ha study, pero yes ang tumong is study, pero ang sa gitawag na to original nga pinulungan niya na ispodatso. Ang pulong ispodatso means be diligent, no. So gagmay ka na mo gamay ra mo ka nag diferensya pastor. Gamay kayo sa atong panguna-una og diferensya, pero ang meaning niya na dako kayo og kahimuan sa dihang masabtan nimo na. Buti pasabot nga sa imong pag-study di ay sa imong pagtuon nagpasabot nga may focus ka, may concentration ka, may paningkamot ka nga makasabot sa pulong sa Dios. Ug busa ang gisgutan dinhi, there is no shortcut to learning the Word of God. Kinahanglan nga
nagi mga proseso nga imuhang pagabuhaton. At least una, limpyo ka sa tubangan sa Dios. Ikaduha, filled with the Holy Spirit. And then, spiritual ka, ang balang espiritu nagatudlo sa imong kinabuhi. So, spiritual growth takes self-discipline and an initiative to study God's Word daily in the filling of the Holy Spirit and under the ministry of the well-qualified pastor. Kanana yun, no? Mao gini ang sistema. So, disiplinado ka, nagpasabot nga focus ka, self-discipline ka sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, pinagi sa pagkapuno sa Espiritu, pinagi sa ministry sa atong pastor teacher, no? Kaya ang pastor teacher nato mao gina ang galamiton sa Dios nga din atong masabtan ang pulong sa Dios. And then you must decide to become a student of the Word of God and stick with it. Ikaw yun mismo, murag sama sa pag-eskwela nato, no? Kung seryoso kita sa atong pag-eskwela sa atong high school, elementary high school ug sa college, dapat mas palabuan pa nato ang atong pagkaseryoso sa pagtuon sa pulong sa Dios. Tungod kay kini adunay value sa eternity. Samantalang katong nag-eskwela kita elementary, high school ug college, para lang to sa kalibutan. Wala katoy value sa eternity. So dapat mas dapat serious pagid ta sa pagtuon sa pulong sa Dios kay kini siya adunay value sa eternity. So mao kini mga study procedure, no? And then Bible, we need to bring the Bible. Sa akong gingon kaganina, posible ang inyong Biblia nasa inyong computer, nasa inyong cellphone, o ka nagbitbit gyud mo og Biblia gyud nga diin murag carry ninyo sa dang nag-adto kamo sa simbahan. So the Bible is your playbook from God. When I got atong nakita din sama usab sa atong kinabuhi sa dihang nag-eskwela kita sa mga university, serious kita, no? Kay hadlok ba tag dili ta kapasar, no? Graduhan man guta sa eskwelahan, no? Now dinhi sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, wala tinuoy grado diri sa kalibutan, pero dito sa taas, no? Adunay grado. Ug unsa kita ka focus or concentrated sa pagtuon sa pulong sa Dios. Ang disadvantage lang diri sa yuta kay usahay murag magsaligta, no? Kay walay graduhay. Pero dapat unta masabtan nato nga dapat magseryoso ta kay eternal ang iyang value eh. So pero tungod lagi kay atong nakita murag naara sa imuha ug unsa ka, no? Dili man moingon ang pastor sa imuha nga mag-exam ta pagkaugma. Di man moingon ang imong pastor nga okay, natay quiz pagkaugma. Ubusa kita po relax na po noong kaita, no? But I just do hope nga nakuha na to ang bottom line nga ang pagtuon sa pulong sa Dios dapat focus gyud. Dapat naga-concentrate gyud kita, no? So, ang Dios nagahatag kanato og playbook og ang playbook niya nasa pulong sa Dios. Mao kini ang iyang guidelines, no? Mao ning mga giya niya aron nga unsaon nato pagkinabuhi sa samtang napakita nini nga kalibutan. Ginatudloan kita niya sa mga butang nga diin angay natong pagabuhaton nga diin uyon diya siyang kabubuton. So hinumduman nato ang pulong sa Dios, the Bible is the infallible word of God. Ang Biblia mao ang gitawag nato walay sayop nga pulong sa Dios. Now, moingon kita nga walay sayop nga pulong sa Dios tungod kay ang iyang gisgutan dinhi mao ang gitawag original nga ang original text gyud. Katudyong inspired by God, no? Ang Dios mismo ang nagasugo sa iyang mga katawhan sa pagsulat kato nga Biblia ang iyang gisgutan dinhi. Dili ni nga tuwa karon kay kini nga tuwa karon gitawag na kini siya og transliterated.
gitranslate sa tao, ug ang tao baya kay naay gitawag na to og limitasyon. Ug busa pwede na nga nagkamali sa spelling o mali ang pagpili sa word, pwede na nga na mga gagmay ni ana mo nang makita ka sa Biblia, magtanaw ka sa Biblia, sa King James taas, sa NASB mubo. Pare ng Romans 8:1, no? Romans 8:1, so lahi ra ko nagbasa, itapad ng duha ka Biblia nimo. Siguro og nakalinha karon, sulay pagtanaw ang imong Biblia. Tanawa sa King James, taas kayo ang Romans 8:1. Pero pag magato ka sa NASB, perting mubo ang Romans 8:1. So, there is no condemnation, there is no condemnation to them who are in Christ Jesus. So, pero pag mag-adto ka sa pikas nga translation sa King James, perting taasa. There is no condemnation to those who are in Christ Jesus. No? Who are in Christ Jesus daw, no? To those kanila nga wala kinabuhi uyon sa unod kundi uyon sa espiritu. So naisumpay ba, no? Ug imong tanawon na mix ang verse 1 ug verse 4 sa King James version. Murag gihalo sila. Nagibalik sa verse 4 no sab. Sa uban nga mga translation atong nakita din especially sa Marcos, ang Marcos 16 gikan sa 9 hangtod sa katapusan, wala ka na siya sa original text. Pero sa atong Bible karon naay verse 9 hangtod sa katapusan, mga verse 18 man yata kana, no? So buti pasabot nga adunay problema. Sa uban gibutangan og footnote diya sa ubos, gisulat din nga ang verse 9 ngadto sa katapusan wala kini siya nakasulat sa original text o sa kasaligan nga mga original nga mga pinulungan. Pero kung atong pagbasahon naa din mao ka nang pag-abot din sa verse 16, 17 ug 18, problema kayo kay imagine that moinom ka og mga inom nga makahilo. Yes, pwede kang moinom sa mga ilimnon nga makahilo. Yan na din ang katong ang magpabautismo, no? Maluwas ang mutuog magpabautismo maluwas. Now, hinumduman ba nato nga ang baptism ba wala ba labot sa kaluwasan. Ang baptism sa tubig. Ang makaluwas nato ang baptism of the Holy Spirit. Apan ngano nga ang Biblia atong nakita din kung dili gyud nato kugihan sa pagtuon, dili gyud nato makuha ang mga nindot nga mga gitawag nato mensahe. In fact, nagatuon ako sa Ephesians chapter 6. Muduol jud ko ngadto sa Griego nga pinulungan sa katuyuan nga makuha nako ang buti pasabot sa maong mga pulong, no? Word ang pulong jud importante kayo. O ginakuha nako ang mga pulong nga adunay kalambigitan sa gitawag Griego sa katuyuan nga masabtan nato ug unsa ang buti pasabot ni ana. Kay naay rich nga meaning dito sa Griego nga pinulungan. So muna nga importante nimo kana siya, no? Diri sa atong pagtuon sa pulong sa Dios, we need notebook, siguro computer or tablet o unsa ba, no? So have a means to take notes, no? Dapat na gid tay pagabuhaton. Mao po na bitaw nga usa ka butang kung nata sa simbahan maminatos pulong sa Dios, dili kay ta maka-focus tungod kay wa man tay gibuhat. Muhiyong ang atong mata tungod kay wala man tay gibuhat. So ang dapat natong pagabuhaton din na mag-aktibo ta. Na mga word nga gisulti sa atong pastor, isulat na to. Especially kung magtudlo siya na usa ka Greek word nga isulti, no? Dapat magkuha dayon kaniana, no? So dapat natay notebook, natay computer, natay tablet, natay ballpen o lapis bakahan, no? So have a means to take notes, no? Natay dapat isulat, no? You can listen to your pastor for hours
but will retain less than 5% of what you hear. Imagine that. Usa ka oras nimo nga pagpaminaw sa imong pastor, pero ang mahitabo, unsa lay mahitabo, ang ma-retain niya na mga 5% lang of what you hear. So I encourage you to take notes and refer to them often. This will dramatically improve how much you remember. Ang nakanindot mong ganun mag-take note sa pagtuon sa pulong sa Diyos. Kaya nga nani, no? Sa panahon nga gusto na to nga i-review, natin ma-review. Pero, kung wala tayong kasulat, pagkahuman niya na, gusto na to nga i-review ka to, wala na tayo makuha, kaya huwag mo tayo magsulat. So, mao ka ng disadvantage sa wala magasulat sa pulong sa Diyos. Dili, pastor teacher, you must find a qualified pastor teacher who is well prepared and willing to teach you God's Word on a consistent basis in a setting where you can learn in privacy. So, ako nagapasalamat po ko no, nga after nga kasi ang Grace Christian Church Tibungko kuan kini siya no, murag kung akong pagkatanahon murag gihimo kini siya nga instrumento sa Dios nga instrumento sa pagtanom og mga simbahan sa ubang mga dapit. In fact, pila ka mga membro din mga 6 families yata nagbalhin sila sa ula, no? Ug dito sa ula atong nakita nagsugod og simbahan usab dito. Og ang Sunday school na to diri mo nagsugod sa pagdala og simbahan dito sa ula. I really praise the Lord nga katong Sunday school diri usa ka training niya og nahimo siya nga instrumento, siguro pastor teacher gyud ang iyang gasa. Ug busa ang pila ka mga membro nagbalhin ngadto sa ula Los Amigos. O pitinighan na ang nabalhin dito, no? And then sa grasya sa Ginoo nagpadala pud siya mga bag-o nga mga magtotoo nga balik kung imong pagkatanawon murag napuli pud ngadto sa mga namalhin, no? Kaya atong simbahanan din permanente mo gining mawad-an kay kung naay tukuron nga simbahan sa usa ka dapit, ang pastor teacher, ang usa na to ka mga leader diri adto man dito sa Pikas, no? Samo sa nila ni Pastor Roel Gallo na napod sila simbahanan sa Panabo. So, ay lang intiro nga pamilya to ana po dito. Ilang mga igsoon. So, sa dihang nagsugod usab kita sa Santo Tomas, na napoy usa na to ka leader diri nga nag-adto na pud sa Santo Tomas. So, wala man nato kana siya gikakuano tungod kay ang atoa flexible kita o dili kita gitawag number oriented, no? So, ang atoa lamang ug unsa gyud ang kabubuton sa Dios sa atong mga kinabuhi. Ug busa ingon ani ang pastor teacher, ang Dios maga-provide gyud og tao nga din magapaminaw kaniya. Dili kita dapat magkabalaka. Nawala ang pipila, siguro nawala ang mga 15, na pwedeng puling ang mga 15 po. So, murag tagbo-tagbo ra gyapon, no? So, but you need to find a qualified pastor teacher. Ang pastor teacher nga di nagatudlo gyud sa gitawag na tog ICE methods, isagogical, categorical ug exegetical. Buti pasabot katong pastor teacher nga nagatuon gyud sa pulong sa Dios, nahibalo sa history, mo nang isagogical, nahibalo sa category, tong categorical doctrine, para ng mga three sanctification, 3 kinds of righteousness, 3 kinds of sin, 3 kinds of personal sins, mga inana, no? Mga kinds of baptisms, kinds of deaths, no? Hebrew word for faith,
kana mga categories na siya, no? Diin ang pastor nimo nagatudlo gid sa ingon ana nga pamagi sa pagtudlo. Ug usab bisan man kining gitawag natong exegetical. Kining exegetical importante gid kay ni. Especially sa pag-adto na sa gitawag natong original nga pinulungan. Ang original nga pinulungan mao gid ang Hebrew sa Old Testament o Griego sa New Testament. Do adunay gitawag natong Septuagint. Nga ang Septuagint combination siya sa gitawag natong Griego nga pinulungan sa Old Testament o sa New Testament. Pero I do not know kung aduna ba mo niya ng word nga Septuagint, no? Murag wala man siguro kay ako wala man pud ko ni ana, no? Apan manhi ko diri sa computer, yes, makuha nako ang Hebrew nga pinulungan o ang Griego nga pinulungan. So kana trabaho kana sa pastor teacher ang pagdigap niya ng tanan, no? Ug busa importante kayo alang sa atong mga kinabuhi nga aduna gid kitay right pastor teacher nga di kugi sa pagtuon ug nagatudlo sa pulong sa Dios. Din wala siya kakapoy sa pagtuon ug wala siya kakapoy sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Kay hamang gasa kana siya. Ug tungod kay gasa niya kana aduna siya gitawag nato kadasig sa pagbuhat sa iyang responsibility as unto the Lord. Aduna siya kagana kadasig sa pagtuon o sa pagtudlo sa pulong sa Dios kay gasa man lagi niya kana. Sumo ka ng pastor teacher nga atong gikinahanglan. So, if your pastor does not teach the word of God, don't try to strengthen him out. Kung pananglitan ang imong pastor diha, wala man nagatudlo sa pulong sa Dios, sa insakto nga pagtudlo, wala na ikaw katungod dinha sa correct kaniya, no? Ang imuha pwede ka nga mo hawa niya ng simbahan quietly and then mangita kag bag-o nimo nga pastor teacher kanang nakita gyud nimo nga pastor nga nagatudlo sa imong spiritual life, no? Nga diin magatubo jud ka nga sa pagkamtong. So ingon na lang, no? Dili na kinahanglan nga mag-comment ka sa usa ka pastor. Dili na kinahanglan nga siguro basi moadto pa sa madaot nimo ang pangalan sa usa ka pastor. Kundi just live quietly, no? And then find another pastor nga diin magatudlo kanimo sa pulong sa Dios. Kadali lang excuse kadali. Kaya murag nausab ang panahon, murag mingit-ngit ang panahon. Okay, padayon kita. Siguro kung moingon ikaw sa imong panguna-una, wala man ako nahibalo og asa ang mga pastor nga nagatudlo sa pulong sa Dios, no? So mag-pray ikaw. Just pray, no? Pray to God, no? Kaya ang Dios kung mag-aampo kita, morning yang gingon sa pulong sa Dios nga kung mag-ampo ka sa imong amahan, dili man ang imong amahan muhatag kanimo og bitin kung magapangayo kag isda, dili siya muhatag kanimo og bato kung magapangayo kag tinapay. So buti pasabot nga kung mag-aampo ikaw nga mahatagan ikaw og qualified or right pastor teacher, hatagan gyud ikaw sa insakto nga pastor teacher nga magatudlo kanimo sa pulong sa Dios, nga din magapalambo sa imong espirituhan nga pagkinabuhi. Bring your request to God in prayer, and God has a pastor for you, and He will lead you to Him, no? Ang Dios magahatag rin nimo og pastor. Kana kung positibo ikaw sa pulong sa Dios. Kaya kung dili ka positibo sa pulong sa Dios, posible gyud nga dili nimo maangkon kanang imuhang gitawag right pastor teacher. Ang makaangkon lamang sa right pastor teacher
kadto lamang positibo. Kay pwede man kami ngon, dinhi lang ko kay bibo kayo, diri lang ko kay dako nga simbahan, diri lang ko kay gwapo nga simbahan. Well, pwede ka nga makasulod din ha, pero wala day ka kahibalo nga kana day nga simbahan. Yes, ang pulong sa Dios wala matudlo sa insakto nga pagkabahin-bahin. Rightly dividing the word of truth, no? So kana kung moingon ikaw nga diri lang ko kay daghan sila, diri lang ko kay dako nga simbahan, diri lang ko kay bibo mi, kana imuha kana, no? Pero nalipay ako kay kini biyang atong simbahanan. Layo biya kini siya sa syudad. Mudagan ni siya 18 kilometers gikan sa heart of the city. Apan ang mga young people nga diin ako nakita nga positibo gyud sa pag-atuon o sa paminaw sa pulong sa Dios. Muanhi gyud sila dire, no? Imagine that, nga sudonon pa ginigamay. Wala man gud ni na butang sa highway ning atong simbahan. Apan yes, nagaanhi gyud ang mga pila na sila ka mga young people nga nagaanhi dire. Tuwa na nagatrabaho sa syudad, no? Layo ka na siya. So, that means kung positibo ka, makita gyud nimo ang right pastor teacher. Dili lang nimo makita ang right pastor teacher kung ikaw dili ka positibo sa pulong sa Dios. Ngano man mo kontento naman ka, kini lang ako kay dool ra sa akong balay. Dool ra lagi sa imong balay, pero ang problema din na basig pagatuduan lang ka gitawag na tog sabaw-sabaw. O tudloan lang ka din nga dili gyud ang unod, no? Tudloan pa ka din og kanang dili mao. Mo na problema, no? Especially adunay mga kasimbahanan din nga nagatudlo pa og prophecy nga applicable pa karon, speaking in tongues nga applicable pa karon. Mas daghan ang kanta kaysa pagtuon sa pulong sa Dios. Na unsaon nimo pagkakaton din no? So God has a right pastor teacher for you. And if you are positive to the Word of God, He will lead you to Him. So, yun na ang kinabuhi, no? Makakita kagyod og right pastor teachers, no? Sa 1 John 5:14 nagaingon, this is the confidence which we have before Him, that if we ask anything according to His will, He will hear us. So, magapaminaw siya sa tuwa. Sigurado ko nga pagagiyahan ikaw sa insakto nga dapit, sa insakto nga geographical location, nga diin ikaw makakaton sa pulong sa Dios. A problem today is there are too many preachers, performers, and not enough pastor teachers. Mo ning nakaproblema karon, no? Sa atong panahon karon, apostasy naman god, no? Kung atong pagkatanahon, nanata sa panahon nga diin apostasy. Diin ang mga tao kuha na sila kanang nagahinahini na gid sila sa gitawag na to pagpalayo sa Dios o pagsupak sa kabubuton sa Dios. Ug busa bisag unsay lang nakita ang ilahang gusto na ang ilahang gusto na ang matuman. Dili na tong kagustuhan sa Dios ang matuman sa ilang kinabuhi. Ug busa naghimo kini siyang dako kayong problema sa tuwa karon. Halimbawa, many preacher performs. Kunya ang hitabo, not enough pastor teachers. Ang hitabo sa simbahan karon, mga preachers na, no? Unsa may kalainan day sa preachers o sa pastor teacher, no? Yes, ang pastor teacher mo preach siya. Pero ang preachers gyud lahi, no? Kay ginatudluan ikaw sa pulong sa Dios. Pinasikad sa kanang ilahang kaugalingong gitawag na to ilahang kaugalingong mga idea, no? In fact, aduna sila yung mga sistema nga diin pwede ka nilang pagkatawon, aduna sila yung mga sistema nga pwede mo kang pahilakon, pwede kang unsa tawag ana gitawag na to ipataas ang imong kamot o magtubag-tubag na to kaniya. Mga sistema ka na sa gitawag na to preacher. Samantalang kung adto ka sa pastor teacher,
walay gimmick nina, no? Purely tuduan ka sa pulong sa Dios ug ang pulong sa Dios nga tudlo nga kanimo base sa gitawag natog base gyud sa correct nga gitawag natog interpretation sa Word of God. Ginakugihan gyud sa pagtuon. Gikuha sa Griego nga pinulungan o sa imong pagpaminaw adunay kahimuan sa imong kinabuhi. So mo na problema kung makadto ta sa preacher. Dili pastor teachers kay pwede rang kulitugon ang atong dunggan ni ana, no? Murag ka nang nindot paminaw nato karon pero matingala kita na usap pa lang ka oras gikan sa simbahan makalimtan naman nato. So we have churches and preachers on every corner. Muning hitabo sa atong panahon karon. Daghan kayo mga gitawag nato preachers. So ngadto sa mga churches. O kung ikaw dili ikaw positibo sa pulong sa Dios, pwede ikaw makaduol nini. O moingon ikaw nga okay na ni, nalipay na ko dire, no? Yes, nalipay na ka. Unsa may imong kalipayan, siguro kay ang kabibo, siguro kay ang gitawag nitong kadaghan, no? Mo siguro na imong kalipayan. But there are very few biblically sound pastors. Gamay lang yun kayo ang gitawag na to biblically sound pastors. In fact, sa Davao City, dili ka makakita siguro niya sa heart of the city. Ambot, aduna ba, no? Nga gitawag na to biblically sound pastors. Kung moadto pa hinuon ka sa Malita, mas daghan pa sa Malita. Biblically sound pastors. Pero umuanhin ka dili sa heart of the city, sa Davao City, dili ka makakita ni ana, no? Kasagaran din ha, preachers gyud, no? Malipay ka maminaw, kay gikulitog ang imong dunggan sa mga gitawag na to, mga words nga gipanggamit, nga diin makapalipay nga kanimo, apan walay value spiritually sa imong kinabuhi, no? So, busa, mao ni siya ang usa ka butang nga dapat nimong masabtan, dapat ma-discern nimo kini siya. Discerning og asa gyud ang right nga simbahan, asa ang right nga geographical location sa imuha. Right pastor teacher, which is nearest to you. Yes, expensive kayo kung layo-layo ang right pastor teacher sa imuha. Pero asa man ka? Dito ka sa usa ka simbahan nga wala man day value sa eternity o kung ana ka sa usa ka gitawag geographical location nga din ang Dios magapanalangin jud kanimo. So adunay mga tips dire. Here's a tip. If your song service is longer than the teaching, you're being gitawag na to kana trap, no? So kung nakita nimo ang usa ka simbahan nga mas daghan ang kanta sa gitawag nato kaysa pagtudlo sa pulong sa Dios, usa na kailhanan, no? Mga kaigsuonan. Nga kana dili na mao ang gitawag nato gikinahanglan nimo nga simbahan. Kaysa pagsimba mo gud dili ang kanta ang pinaka-importante, no? Ang pagsimba gyud mo ang pagtuon sa pulong sa Dios. Mabito nang gitawag ng simbahan o gumnatso. Nganong gitawag sa gumnatso? Mo nang classroom sa gitawag na to mga estudyante sa pulong sa Dios. O ang gumnat church, mao ka nang gitawag na to pastor teacher. Siya ang gitawag na to nagapangulo sa simbahan. Siya ang nagatudlo sa pulong sa Dios sa simbahan. So adunay gitawag na to gumnatso nga mao ang church. O adunay gitawag na to gumna church nga naghiskot nitong sa pastor teacher nga nagatudlo sa pulong sa Dios diya sa simbahan. So importante nga masabtan nimo kana siya. So kini usa lang ni ka-tip nga may baluan nimo nga kung mas daghan ganing kanta kaysa tudlo sa pulong sa Dios, kana problema na, no? So many worship services are full of ritual with very little reality. So morning hitabo sa uban, no?
nga halos gitawag na to ang pagtuon nila ang pagsimba katong magsigid kag hangad sa taas, praise the Lord, praise the Lord. Bisag unsaon nimo sa pagsinggit og praise the Lord sa imong baba, kung wala na korek ang imuhang kalag, ang imuhang ang nasa sulod sa imuhang kinabuhi, wala may insakto, wala gyud tinuod nga pagdaig diha sa Ginoo. Ang tinuod nga pagdaig sa Ginoo naa diha sa sulod sa imuhang kalag. Sa dihang nasabtan nimo ang imuhang panahon, nasabtan nimo ang pulong sa Dios ug sa sulod sa imong kinabuhi, sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, nagadaig ka sa Dios tungod sa pulong sa Dios nga imong nasabtan. Na din ang tinuod nga pagsimba. Dili tong nagsigi kag singgit-singgit ni nag praise the Lord, hallelujah, amen. Praise the Lord, hallelujah, amen. Bisang pagbalik-balikon nimo nagsinggit, mahuman na lang ang usa ka oras dinha. Ang Dios wala magatanaw sa imong pagsinggit. Ang Dios nagatanaw ug unsa ang tinuod nga naa sa imong kalag. So, kanano sana siya ka butang dapat natong pagabantayan. So this results in lot of conventional Christians, but few who are advancing spiritually and understanding the plan of God for their lives. So mo ning gitawag na tog conventional Christians, no? Itong magtapok sila dito, daghan kay sila kunuhay. Uban gali ginatawag na nila kini siya mega church, no? Na mga tawag din ano nga mega church, no? Ambot temptation kay nila tong mega church kay usay maguna-una gid ang tawo nga mas nindot kung daghan ta. Apan si Jesus Christ lahi kay mingon siya nga duha lang og tulo. Duha og tulo magakatigo magatawag sa akong ngalan. Ana ako diha sa ilang taliwala. Meaning, bisag usa lang ang pastor niya, duha ang iyang gitudloan, o usara iyang gitudloan, kung ang ilang motibo na insakto sa kabubuton sa Dios, ang pagtuon sa pulong sa Dios, si Jesus Christ na sa ilang taliwala. Buti pa sabot nga si Jesus Christ nagapaminaw sa ilang pagsimba. Kaysa 100 o 1,000 ka mga tao nga nagasimba, nagasigig-singgit-singgit sila nga to. Nga diin, walay tinuod nga pagtuon sa pulong sa Diyos. So, ang resulta niya na is gitawag na to og human God. So, importante nga masabtan na to kana, no? So, usahay, atong nakita din ha, no? Nga, ang nagatudlo ka na to, dili di ay gasa niya is pastor teacher. Siguro, evangelist ang iyang gasa. So, mahibulong kita nga diha sa pulpito, magsigil og tudlo sa gitawag evangelism, sa pagsangyaw. Kaya nga naman, dili pastor teacher ang iyang gasa. Ang iyang gasa is evangelist. Hinumduman na to nga lahi ang evangelist sa pastor teacher. Ang evangelist, kinahanglan siya mugawas, pangitawon niya itong mga dili luwas, sangyawan niya sa pulong sa Diyos, parang maluwas. Ug sa diyang maluwas na, dalo niya nga ito sa simbahan, kaya dito sa simbahan, pagatuduan sa pastor teacher, alang sa iyang espirituhanon nga pagtubo. So lahi ang gasa sa evangelist ug sa pastor teacher. Ang evangelist para sa mga nagkinahanglan og kaluwasan. Ang pastor teacher para sa mga luwas na nga magatubo ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong. So, mo na, no? So, you must find your own pastor teacher and study under his authority and teaching if you are ever want to reach spiritual maturity. Mo na, no? Magkapangita ikaw sa pastor teacher nga magatudlo kanimo, nga magatubo ikaw ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong. So, importante nimo ang pulong sa Dios. Nagkakinahanglan ikaw og pastor teacher. Pagagiyahan ikaw sa Dios, sa pastor teacher nga diin magatudlo kanimo, og mo ka nang gitawag na to well qualified pastor teacher. Now, anhi kita ron sa study. Study concentrate when you hear the teaching of God's word. Sa dihang magsugod na gani og tudlo ang pastor teacher, ayaw gyud og pagpaulahi, no? Kay nay usa ka word nga importante kay nimong madunggan. Nya dili nimo katong maapsan. Pag paminaw nimo sa unahan,
nahimo na hinong mali ang pulong sa Dios nga imong nadunggan. Kaya nga naman, ang sumpay sa iyang istorya, sa iyang gitudlo, wa nimo matuni. Adunay pipila ka mga kuan din nga mali ang ilang pagsabot tungod kay naay word nga wa nila makuha. No? So concentrate when you hear the teaching of God's word. Review your notes frequently to help metabolize the information in your mind. Think of the process as similar to eating food. Murag, sama ba po sa nagkaon ka o ganang pagkaon? Nagkaon kag pagkaon, imong yung gina-metabolize siya. Imong ginausap pag maayo. Kaya imong dugmok pagayo sa imong pambaba. Ubusa, ang mga vitamins sa imong ginakaon, ning pasag yun nga to sa tanang mga kaugatan, sa mga organs nga nagkinahanglan niadto. Sa samang pag-agyo sa imong pagtuon sa pulong sa Dios, concentrate jud ka, focus jud ka. Ug sa dihang imong nasabtan ug imong ginatuuhan, mao nang gitawag nato metabolization of Bible doctrine. Metabolization of Bible doctrine dili lamang nga imong nasabtan academically, kundi imo pa yung gituuhan ug busa na-store siya sa right lobe of the mentality. Og didto ang pulong sa Dios nagapuyo sa gitawag nato soul streams of consciousness. Dito sa imong frame of reference. So naay frame of reference diya sa imong kalag, naay memory center, naay categorical doctrine, mga categorical nga mga doctrine, dito siya nagstay, naay vocabulary. Importante man po ang vocabulary. Kaya dili ka gyud makasabot sa pulong sa Dios without a vocabulary. In fact, ang vocabulary mo ay pinaka-importante gyud, no? Like for example, the doctrine of salvation, luwasan. Yes, importante kay kana. Propitiation, regeneration, sanctification, justification, mga vocabulary na siya. Madin importante kay nimong masabtan. So, ingon ani, no? Sama sa pagkaon. Sa dihang nagakaon ka, imuhag yung gina-metabolize. Sa samang pagi, ang pulong sa Dios, imog yung sabton. O dili lang sabton nimo, imong pagkatuuhan. Parang mag-store sa imong right lobe of the mentality. So, it needs to be metabolized in your soul. So, it is available for recall and application. So, tungod niya na, mahimo siyang available nga ma-recall nimo sa dihang gusto nimong i-apply ang pulong sa Dios. So, I cannot emphasize this enough, no? You cannot learn anything spiritual without being filled with the Holy Spirit. Inipod, no? Hinumduman na to nga ang pagtuon sa pulong sa Dios, kabahin gyud o kauban gyud nini ang Holy Spirit. Kaya dili lang sa atong kaugalingon kini siya nga basig moingon kita nga taas bitaw kog IQ. Now hinumdumi nga ang pagtuon sa pulong sa Dios wala kini siya pa-IQ high. Ang pagtuon sa pulong sa Dios pa-positibuhay ni siya. Kung positibo ka sa pulong sa Dios, bisag gamay imong IQ makasabot jud ka. Kaya ang balang espiritu mo mo patinaw mo paklaro kanimo sa pagtudlo sa pulong sa Dios. Pero kung taas ka og IQ, and then dili ka positibo, di gyud ka makakaton sa pulong sa Dios. Kaya nga naman, ang sistema sa Dios mao gyud nga gitawag dapat positibo jud ka sa pagtuon sa pulong sa Dios. So you cannot learn anything spiritual without being filled with the Holy Spirit. No? Application, put what you learn to work in your life. This last step is called applying the Word of God. You've learned Bible doctrine and then into practice. So, muna yung nakanindot, no? Kaya nakatunan ni mga pulong sa Diyos, karon, mahimo ni mong magamit kini siya ngadto sa application. So, pagkanindot na lang, kung nasabtan ni mo, especially ka ng 10 problem-solving devices, kung nasabtan ni mo ka na siya, gikan sa rebound technique, ngadto na sa gitawag na to sharing the happiness of God. Nasabtan nimo nang napulo ka gitawag na to problem solving devices din na. Well,
na kay kasangkapan. Unsa man ang mga circumstances kalibutan, makapudyot ka dito. Halimbawa, kanang 8 gates of the palace. Nahibalo ka nga, dapat mo reach jud ka sa spiritual self-esteem. Gate number 5, para nga ang imong kinabuhi nagatubo nga sa pagkahamtong. So, importante nga masabtan nimo na. Gikan sa filling with the Holy Spirit, ngadto na sa gate 8 nga mao gitawag nato spiritual maturity or the winner's gate. Dapat masabtan nimo na siya. Gikan sa gate 5, gate 6, gate 7 o sa gate 8, dapat masabtan nimo kana siya. So, dapat ma-store ka na siya dinhi sa atong kalag. Edification complex of the soul, dapat ma-store ka na sa atong kalag. Anytime nga gikinahanglan nimo kana siya nga pagagamiton, magamit nimo kana siya. So, anita karon sa spirituality and maturity. Napatay gamay minuto. Dinhi kita sa spirituality and maturity. Growing to spiritual maturity. Your objective as a Christian takes more than just being filled with the Holy Spirit. Let's look at the distinction between spirituality and maturity. One is an absolute and one is a process. So, adunay kalainan ning gitawag na to spirituality and maturity. So, there is a spirituality is being filled with the Holy Spirit. It is an absolute. Yes, kinahanglan kang spiritual gyud, no? O it is an absolute tungod kay kinahanglan nga 100% limpyo ka sa atubangan sa Dios. So at any given moment, you are either spiritual or carnal. Mo ni atong kinabuhi, no? Dili gyud pwede nga spiritual ta o carnal ta sa the same time. Di pwede na, no? Ang atong kinabuhi either spiritual ta or carnal. Kung wala kay sala, yan ang panahon na spiritual kagyod. Pero kung aduna kay sala, carnal kagyod yan ang panahon na. So there's no sitting on the fence, no? Dili pwede nga sa usa ka kural naka sa pikas ug napo ka pikas. Di na pwede, no? Kung naka diri nga side, nagpasabot nga dili jud ka nga side. Kung naka sa pikas nga side, naka sa pikas nga side. Kung spiritual ka, dili jud ka nga side spiritual. Kung carnal ka, to ka sa pikas. Dili pwede nga naka sa pikas, naka sa pikas. No, dili pwede nga na, no? So you are either influenced by the Holy Spirit or you are either influenced by the old sin nature. Now, maturity is not an absolute. Nganong dili man ang maturity gitawag siya is not an absolute. Because it is based on the content of the Word of God you have learned and stored in your soul. Ang maturity lahi sa spirituality. Pero, pwede nga matured ka, nga spiritual ka. Pwede. Pero pwede nga ang usa ka magtotoo, bisag dili siya hamtong, pero matured siya. No? Pwede nga dili siya hamtong, pero spiritual siya sa mubo nga panahon. Pwede. Ang usa ka magtotoo. Halimbawa, bago siyang nag-rebound niya, pag-rebound niya na, may stage siya sa experiential sanctification. So, niya ng panahon na is spiritual siya. Pero pagkatotoo na carnal siya. Yes, pwede. Pero lahi sa katong matured, kang ang matured, pwede siya nga spiritual at the same time matured. Halimbawa, nag-stay siya for an hour, nga diin, experientially sanctified siya. Nag-hiskot may tungod sa maturity. So, he is matured at the same time he is spiritual. Ang katong usa, dili matured, pwede siyang nag-spiritual, sulod lamang sa pipila ka mga minuto o segundo baka, no? So, adunay kalainan ng spirituality ug maturity, ha? Pero ang gitawag na to, ang spirituality, pwede nga mahitabo nga to sa maturity sa taas nga panahon. Samantalang, nga to sa katong gitawag na to carnal, pwede siyang magiging spiritual, sulod lamang sa mubo nga panahon. So, maturity is not absolute because it is based on content of the Word of God. You have learned and stored in your soul.
Growth, maturing as a Christian is a process of learning and applying the Word of God by means of the ministry of the Holy Spirit. So, kini mong maturity, at least matured ka tungod kay daghan ng pulong sa Dios sa imong kalag. At the same time, nahibalo na ka sa mga how-to, mga unsaon nimo mo pag-stay in fellowship with God, unsaon nimo nga makabalik ka in fellowship with God sa diyang nakasala ka, nahibalo ka nga unsaon pagpangalagad sa Dios sa Christian way of life, unsaon pagproduce og divine good, kana siya no. Kuan kana siya importante kana sa ato ang kinabuhi no. So mo kana nga gikinahanglan nga masabtan nato ang pulong sa Dios. The more of God's word you learn and apply, the sooner you will reach spiritual maturity. So ingon ani di ini siya. Sa hinay-hinay nato nga pagtuon nya atong gi-apply, nya nakatuon na pud ta nya atong gi-apply until such time nga moabot nga atong gitunan atong gisigi gi-apply hantod nga moabot kita ngadto sa gitawag nato spiritual maturity. So there is a distinct differences between being a spiritual Christian and being a spiritually mature Christian. Kung kalainan no, spiritual Christian o kining gitawag spiritually mature Christian. Adunay dakong kalainan kini siya no. Pwede kita mutanaw og sa katawo nga din spiritual Christian siya. Pero pwede po nga mutanaw kita kining tawahan na usa siya ka spiritually matured Christian. So dili lang tong spiritual Christian kundi spiritually matured Christian. Pwede no? Yun no? Makita na itong usa ka tao. Pwede ang usa ka magtotoo nga filled siya sa Holy Spirit just for that seconds. Pero ang usa ka hamtong nga magtotoo, pwede siya nga filled with the Holy Spirit for a long period of time. Pwede nga na. So, usay magapangutana kita, unsa man gyud ay kining maturity, no? So, dako kayo kalainan ang maturity, no, sa spirituality. Kaysa ako nanggingon ang spirituality man god, pwedeng maangkon bisan man sa dili mature. Ug maangkon pud sa matured. Samantalang ang maturity dili maangkon sa immature. Pero pwede ang immature magiging spiritual. So, I just do hope nga klaro kana nato no. Tungod kay gamay kay kini siyang butang pero importante nga masabtan no. Dakong kalainan ang spirituality ug maturity. Ang spirituality pwede nga ang usa ka dili hamtong magiging spiritual siya. Sulod sa mubo nga segundo. Samantalang ang maturity pwede siyang spiritual at the same time matured siya. Maka-stay siya sa pagpakig-fellowship sa Dios sa taas nga panahon. So, ang nahitabo din taas ang iyang pagtuon gid sa pulong sa Dios para sa mga hamtong, no? Nasa amount spending a lot amount of times sa pagtuon sa pulong sa Dios. O nakakatuon siya sa daghang mga pagtulunan sa mga doktrina na metabolize niya and is now available for recall to be used when needed. So busa, mabitaw na nga, dapat sudlan yun na atong kalag kay mamugod niyang gamiton sa balang espiritu para sa pag-apply sa ato ang details of life. Katong gitawag nato sa edification complex of the soul, mastery of the details of life. Now, dili man makagamit ang balang espiritu kung way sulod ang atong utok. Halimbawa, pareha karon ang nagapanghitabo sa kalibutan karon, grabe ang kagubot. Halos natunga na ang kalibutan karon. Naglinabanay na. Karon, kung imong tanawon kini ang kagubot sa kalibutan, magkabalaka ba ka? So, pwede gid mo yung nga halano basig ka ng iunani ng mahitabo na to. Hana ka no? Pero kung nasabtan nimo ang pulong sa Dios, ma-recall nimo makana ka nga there is no walay panahon
nga mahitabo sa atong kinabuhi nga diin ang Diyos wala mahibalo. God is in control of history. Now, unsa may buti pasabot niya na nga God is in control of history. He knows your life. Nahibalo siya sa imong kinabuhi. O kung ikaw nagkinabuhi nga uyon diya siyang kabubuton, ang Diyos ra ang may katungod sa pagkuha sa imong kinabuhi. Bisa mag-unsa kagubot sa kalibutan, walay usa nga makakuha kanimo kundili ang kabubuton lang sa Dios. Busa nga nung magkahadlok ikaw bisag unsa may nahitabo sa kalibutan. Nga di ay nakahibaluman ikaw sa doktrina nga ang Dios ra ang magakuha sa atong kinabuhi. Walay bisan kinsa. Ug busa magiging stable ang imong kinabuhi. Gina-apply nimo ang faith-rest life, faith-rest dread. Well, mga kaigsunan, wala ko nabantay ang oras, kuha na dahil siya, no? Insakto na dahil siya, busa, dinhin lang sa atong pagtuon karon sa pulong sa Dios. Ipadayon na mo kini ni Pastor Rower sa sunod nga Sabado. Dinhin na kita sa kining The Fantastic Four, no? Kung sa maning The Fantastic Four, no? Hantod nga mahuman nato kini siya nga pagtulunan. Well, nindot kini gitawag kini siya a crash course in Christianity, no? So ang atong time insakto na gyud busa atong pagatapuson din ang atong pagtuon og atong ipadayon kini siya ngadto sa sunod nga panahon. Well, mag-aampo kita. Amahan na mo nga Diyos, salamat usab sa panahon nga mihatag ani kanamo sulod sa ka oras ug tunga. Din kami nagatuon sa imong pulong. Salamat Father God sa opportunity. Salamat sa panahon nga mihatag ani kanamo. Bisa man sa kagubot sa kalibutan, aduna kami kalinaw sa sulod sa among kalag. Nagatuo kami ug nagkasalig kami nga nakanimo. Nga ikaw lang gyud ang magbubuot sa among kinabuhi ug nga walay makakuha sa among kinabuhi nga dili gikan sa imuhang kabubuton. Father God, salamat sa imuhang pagpadayon sa pagtabang sa tanan nimong mga kanakan, pagpatubo kanamo ngadto sa espirituhal nga pagkahamtong o paghatag kanamo og daghan pa mga opportunities, portfolio of invisible assets. Gihatagan mo kami og opportunity na makapangalagad kanimo. Akong ginauli ang tanang pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang anak kanimo tungod kay ikaw lang gyud ang angayan nga modawat niini nga pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya. Ug kini akong gitugyan, ginapasalamatan ang tanan, pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Atong Dios, atong manluluwas. Amen. Well, wala naman tay panahon. Busa manamilit na kami kaninyo hangtod sa sunod higayon sa samang oras, alas 12:30 hangtod sa alas 4 sa hapon, adlawng Sabado ug sa samang istasyon. People's Radio and Broadcasting Services, 97.7 FM Radio, bringing Christian faith to life. Ubos sa pagdumala ni Pastor Mike News ug sa iyang kaabag di Jewel. Ang atong programa, ang kahibulungan nga plano sa Dios, manamilit na kaninyo. Kini ang inyong mga alagad sa kahanginan, Pastor Federico Andoy magaingon. Ang Diyos magauban kanatong tanan. Babay sa tanan, no? Babay.